Ngapain dah? Akan ngolak. Nah, bobo. Ngorok bobonya. Iya. Abi banget mukanya kayak gini. Sambil ngeliati di atas pemandangannya bagus. Satu, dua. Mereka kenapa ngorok? Tahu ngorok. Tidurnya ngorok kok siang tadi. Masa? Iya. Sudah. Tapi ada banyak rumput di sini. Mana? Oh iya ya. Ada banyak rumput sih. Santuy banget di sini, Nak. Aduh, sambil memandangi langit iya. Bisa kali bawa kita kayak apa sih deh? Tiket. Bisa kapan-kapan kita di sini lagi nanti. Akan suka kali di sini. Suka. Ini kan aku duduk makan ketidur di sekolah. Akan ketiduran di sekolah.